بے شک نماز ہر برائی سے اور بے حیائی سے روک دیتی ہے. یعنی اگر تم نماز پڑھو گے تو خود بخود گناہوں سے رکتے چلے جاؤ گے. نماز کی برکت سے آدمی کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہوتی ہے. ارے نماز تو بہت بڑی بات ہے. اگر آپ صرف ہمیشہ باوضو رہنے لگے تو آپ کا دل چمکنے لگتا ہے, آپ کے دل میں انوار برسنے لگتے ہیں. باوضو رہنے کی برکت یہ ہے تو نماز کی برکت کیا ہوگی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو وضو کے اندر ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہے. وضو اللہ کا قلعہ ہے, جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ رہتا ہے. اللہ اکبر. بتاؤ اگر کوئی بادشاہ کے قلعے میں رہے گا تو کوئی دشمن اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اگر بادشاہ کے قلعے میں رہنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو وضو کی یہ برکت ہے تو نماز کی برکت کیا ہے؟ آؤ آپ کو بتاؤں نماز گناہ سے کیسے بچاتی ہے. دیکھو پہلے نماز کی برکت سن لو. لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کر دو, تعویذ دے دو, یہ وظیفہ بتا دو. اس سے بڑا کوئی وظیفہ, نماز سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں, نماز سے بڑی برکت والی کوئی عبادت نہیں, نماز سے افضل کوئی عبادت نہیں. نماز افضل العبادات, نماز اشرف العبادات. نماز اللہ اکبر کیسی عبادت ہے, معراج المومنین ہے. نماز پڑھنے سے چہرہ منور ہوتا ہے, نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے, نماز پڑھنے سے گناہ سے نفرت ہوتی ہے, نماز پڑھنے سے جسمانی بیماریاں ختم ہوتی ہے, نماز پڑھنے سے اولاد فرما بردار ہوتی ہے, نماز پڑھنے سے اللہ اکبر گھر میں رونق آتی ہے, نماز پڑھنے سے اللہ اکبر انسان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے, لوگوں کے دلوں میں پیار پیدا ہوتا ہے. نماز پڑھنے سے دشمن بھی دوست بنتے ہیں, نماز پڑھنے سے بری نظر کا اثر لوگوں پہ نہیں ہوتا. نماز کی برکت یہ ہے کہ اللہ اکبر جب نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے تو جب اس کو موت آئے گی تو اتنی آسانی سے موت آئے گی. نمازی کو موت اتنی آسانی سے آتی ہے جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کا دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے اور اس کے منہ سے ماں کا سینہ نکل جاتا ہے, اس کو خبر بھی نہیں ہوتی. تو جیسے بچے کے منہ سے ماں کا پستان نکلے اور بچے کو خبر نہیں ہو نیند میں, ایسے ہی نمازی کی روح نکلتی ہے اس کو خبر بھی نہیں ہوتی. ایک مقام پہ فرمایا جیسے آٹے سے بال آسانی سے نکل جاتا ہے ویسے نمازی کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے, بہت آسانی سے اس کو موت آتی ہے. اور جو نمازی ہوتا ہے اس کی قبر کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے. نمازی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے, اللہ اکبر سننا غور سے سننا, یہ نماز کی برکت ہے. جب نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو وہ کبھی بھی دفن ہو, چاہے صبح دفن ہو, دوپہر دفن ہو, شام دفن ہو, رات دفن ہو, جب بھی آدمی دفن ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہے. عصر کا جو آخری ٹائم ہوتا ہے کیسا لگتا ہے, قبر میں جب آدمی جاتا ہے تو اس کو ایسے ہی لگتا ہے, ایسے ہی لگتا ہے نمازی کو تو یعنی سورج غروب ہو رہا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ فرشتے آتے ہیں منکر نکیر, دو فرشتے ہیں وہ جو سوال کرتے ہیں منکر نکیر, تو وہ جیسے ہی اٹھتا ہے وہ نماز کی عادت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے ارے میری نماز جا رہی ہے, عصر کا ٹائم جا رہا ہے, پہلے بعد میں بات کریں گے, پہلے نماز پڑھنے دو. تو یعنی کہ قبر میں جب وہ یہ منظر دیکھتا ہے سورج غروب ہونے کا اور نماز کا سچا پابند ہوتا ہے, ریاکار نہیں ہوتا, تو اس کو ایسا لگتا ہے میں نے تو ابھی نماز نہیں پڑھی, میں اس ہنگامے سے نکل کے آیا. تو کہتے ہیں ارے بعد میں بات کریں گے, پہلے نماز پڑھنے دو. جیسے یہ نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے دونوں کہتے ہیں ہمارا کام کیا, اس نے تو ہمارے سارے سوالوں کا جواب ایک جملے میں دے دیا. اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت جب اس کے بھائی, اس کے بچے, اس کی بیوی, اس کے سب لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مرنے کے بعد, بھئی قبر میں تو انسان کو اکیلا ہی رکھا جاتا ہے نا, تو کیا دیکھتا ہے ایک دلہن اس کی قبر میں آتی. یہ کوئی کہانی کی صدی ہے, رسول اللہ کا فرمان ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دلہن اس کی قبر میں آتی, وہ دلہن سے کہتا ہے ارے تو کون ہے, یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو وہ کہتی میں تیری نماز, خوشیوں میں نماز چھوڑ رہے ہو, عید کی خوشیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہو, بیٹوں کی پیدائش کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہو, لیکن آؤ ہمارے اسلاف نے کہاں نماز پڑھی. سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ کو خنجر مارا گیا مسجد نبوی کے اندر, یہ سب سے پہلا حملہ تھا مسجد نبوی کے اندر جو کسی پر کیا گیا تھا. اس سے پہلے میرے نبی کی مسجد کے اندر کبھی کسی کہ پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں اگر کسی پہ حملہ ہوا, جب تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری حیات میں رہے ماحول وہی تھا, حضور کا کنٹرول. صدیق اکبر تھے, صدیق اکبر کا کنٹرول. فاروق اعظم تھے, ان کا اپنا بھی کنٹرول. کوئی ظلم نہیں ہو سکتا تھا کسی پہ, نہ کسی عورت پر, نہ کسی مرد پر. لیکن چونکہ سب مسلمان تھے حالت نماز میں, ایک آتش پرست جسے مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتا تھا, وہ فاروق اعظم پہ حملہ کرتا ہے اور
आधी नमाज में थे और नमाज में आप पर हमला हुआ और फिर किसी ने बढ़ करके हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने या किसी ने बढ़कर नमाज पढ़ा दी। फारूक आजम को उठा करके लाया गया। फारूक आजम ने फरमाया अभी तो नमाज का टाइम बाकी है और मेरी नमाज हुई नहीं। नमाज में थे, हमला हुआ, जख्मों से खून बह रहा है और इतना जख्म है कि अब बचने की उम्मीद नहीं है। लेकिन फारूक आजम कहते हैं अभी नमाज का वक्त है, अभी वो मरहम पट्टी कराने की फिक्र नहीं है, अभी खून बंद कराने की फिक्र नहीं, अभी जख्मों की फिक्र नहीं। फिक्र किसकी है? नमाज की फिक्र है। अभी नमाज का वक्त है, पहले मुझे नमाज पढ़ने दो, क्योंकि मैंने इन्हीं कानों से रसूलुल्लाह से सुना है कि जिसकी नमाज नहीं है उसका दीन नहीं है। जो नमाज छोड़ देता है उसके हाथ से दीन चला जाता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है, सुतून। जिसने नमाज छोड़ दिया उसने दीन के सुतून को गिरा दिया, उसने दीन के सुतून को ढा दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सहाबा फरमाते हैं हमने फारूक आजम को देखा कि उसी हालत में उन्होंने नमाज अदा की कि उनके आज़ा से खून बह रहा था। अल्लाह अकबर। और वो नमाज अदा फरमा रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और अपनी बहनों से भी पूछना चाहता हूँ, बताओ जब इस हालत में नमाज पढ़ी गई तो आज हम खुशियों के मौके पे नमाज छोड़ रहे हैं, अल्लाह अकबर, शादियों के मौके पे नमाज छोड़ रहे हैं, अल्लाह अकबर। हम लोग जो है अल्लाह अल्लाह एसी में बैठ करके नमाज छोड़ रहे हैं, पंखों की हवाओं के अंदर नमाज छोड़ रहे हैं। मगर याद रखना मेरे अजीज, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कामयाबी उसी को मिलेगी जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, जो खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं मौलाना नमाज की जरूरत तो उन लोगों को है जो अल्लाह तक पहुंचे नहीं, अल्लाह के पहुंचे हुए बंदों को तो नमाज की जरूरत क्या हो सकती है। याद रखना, जो अल्लाह का जितना करीबी होता जाता है उसमें इबादत की तड़प उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। आप सोचते हो ना कि नमाजें वो पढ़े जो अल्लाह तक नहीं पहुंचे, जिसको कोई मर्तबा नहीं मिला वो नमाजें पढ़े। इस तरह की बातें लोग बकते हैं ना, बकवास करते हैं ना। अब ये खुलफाए राशिदीन है किस मकाम पर पहुंचे हुए? जब नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की बदतमीजियों से परेशान हुए तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला ये बहुत परेशान कर चुके। तो अल्लाह ने फरमाया अब एक कश्ती बनाइए। जब आप कश्ती बनाएंगे तो फिर जब कश्ती बन जाएगी तो हम एक तूफान लाएंगे, और जब तूफान आएगा तो ये सब डूब जाएंगे, जो कश्ती में सवार होंगे वही कामयाब होंगे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनानी शुरू की। अब अल्लाह की शान, जो कश्ती जो थी तो वो लकड़ी से बन रही थी। आप कश्ती बनाते तो कश्ती जितनी बनती एक दिन में, फिर शाम हो जाती, तो शाम के वक्त जब आप अपना काम मुकम्मल कर लेते और घर चले जाते तो बारीक बारीक कीड़े, जमीन के कीड़े, वो चाट डालते उस लकड़ी को। आप आकर फिर कहते भाई, फिर काम शुरू करते, फिर चाट देते, फिर काम शुरू करते, फिर वो कीड़े चाट लेते। अल्लाह से कहा मौला कश्ती बनेगी कैसे? मौला ये कश्ती बनेगी कैसे? मैं काम करता हूँ ये चाट लेते हैं, मैं काम करता हूँ ये चाट लेते हैं, कैसे कश्ती बनेगी? कीड़े चाट लेते हैं। अल्लाह ने फरमाया नूह, ए नूह, अगर तू चाहता है कि ये कश्ती की लकड़ियों को कीड़े न चाटे तो मेरे महबूब बंदों के नाम तू अपनी इस कश्ती में लिख दे। जो मेरे प्यारे हैं, जो मेरे महबूब हैं, उनके नाम लिख इस कश्ती पर। जब तू लिख देगा तो इसको कीड़े नहीं चाटेंगे। तो अर्ज की मौला वो कौन है, जरा तू ही बता कि नाम कौन है। तो फरमाया वो मेरे नबी के 4 यार हैं, मेरे महबूब के 4 यार हैं, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी और अली हैदर कर्रार। जब उस्मान गनी और ये जो चारों नाम लिखे नूह अलैहिस्सलाम ने लगा दिए, फिर उसके बाद उस कश्ती को कीड़ों ने नहीं चाटा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कीड़ों से भी महफूज रही और तूफान में भी महफूज रही। सोचो, नूह की कश्ती पर अल्लाह का पैगंबर जिसका नाम लिखता है वो मेरे नबी के ये 4 यार हैं।
अल्लाह अकबर, गौर फरमाएं। और उनमें दूसरे यार फारूक आजम, अल्लाह अकबर, उनको जो है वो जख्म लग रहा है और जख्म की हालत में भी फारूक आजम नमाज अदा फरमा रहे हैं और कहते हैं कि मैंने अपने नबी से सुना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। अब आप मुझे बताएं, जिन्हें जन्नत की बशारतें मिली हो, जिनके नाम नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर लगे हों, अल्लाह अकबर, वो लोग नमाज ना छोड़े और वो भी इस हालत में ना छोड़े, बल्कि अगर ऐसी हालत में नमाज छूट जाती तो ये तो उज़्र ही था, इतने जख्मी थे, खून बह रहा था, लेकिन उस हालत में भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। और आज मेरा जवान नमाज तर्क कर रहा है। याद रखना ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नाकाम रहोगे जब तक मस्जिदों से दूर रहोगे, नाकाम रहोगे जब तक सजदों से दूर रहोगे, इसी तरह बिलबिलाते रहोगे, इसी तरह तड़पते रहोगे, कोई अल्लाह की मदद आने वाली नहीं है। अगर जमाने में इनकलाब चाहते हो तो अल्लाह के घरों की तरफ आना होगा, अल्लाह के घरों की तरफ पलटना होगा। जानते हो, आओ मैं एक हदीस पाक पढ़ूं और अपनी गुफ्तगू उस पर मुकम्मल करूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो नमाज छोड़ देता है उसके लिए बलाएं हैं। दुनिया में चंद बलाएं, मरते वक्त चंद बलाएं, कब्र में चंद बलाएं, कयामत के दिन की चंद बलाएं, वो बलाओं में गिरफ्तार होगा। यानी नमाज छोड़ने वाला दुनिया में रहे तो बलाओं में, मरे तो बलाओं में, कब्र में जाए तो बलाओं में, कयामत के दिन उठे तो बलाओं में। अल्लाह अकबर, यही वजह तो थी कि अल्लाह अकबर, आप जिस भी नेक बंदे को देखें वो आपको नमाज का पाबंद मिलेगा। हजरत फारूक आजम अल्लाह अकबर नमाज पढ़ रहे हैं शहादत के वक्त भी, इमाम हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं शहादत के वक्त भी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस हालत में है कि बजाहिर मस्जिद चलकर नहीं जा सकते, तो दो लोगों के कंधों पे हाथ रखकर मेरे सरकार मस्जिद जा रहे हैं। आप अंदाजा तो फरमाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बल्कि मौलाए कायनात शेर खुदा अली के मुर्तजा फरमाते हैं, अगर अल्लाह क़यामत में मुझे इख्तियार देगा कि मैं नमाज पढ़ूं या जन्नत में जाऊं, तो मैं जन्नत में जाने पर नमाज को तरजीह दूंगा, नमाज पढ़ूंगा। नमाज, लोग कहते हैं नमाज में क्या रखा है? मैंने कहा अली से पूछ नमाज में क्या रखा है। कुछ लोग ताना देते हैं तुम जन्नत के लिए नमाज पढ़ते हो। मैंने कहा जन्नत के लिए नमाज की क्या बात है? जिसको नमाज की लज्जत मिली वो जन्नत पर तरजीह देते हैं नमाज को। मौला अली फरमाते मैं नमाज को तरजीह दूंगा जन्नत पर। अली ये मुर्तजा कह रहे मैं नमाज, हम कौन से अली वाले हैं? हम सहाबा के नाम पे सियासत कर रहे हैं, अहले बैत के नाम पे सियासत कर रहे हैं, सिर्फ नारे ही रह गए, सिर्फ नारे ही रह गए, नारों के सिवा हमारे पास बचा गया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम आता है, लोग रवा रवी में ले लेते हैं, लोग यूं ही ले लेते हैं अल्लाह अकबर, बल्कि आम इंसान के नाम की तरह ले लेते हैं। नहीं नहीं, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, किसी के भी सामने जब हुजूर का नाम लो तो इस तरह खुशू व खुजू के साथ लो कि सुनने वाले को पता चलना चाहिए कि ये सरापा अदब बन गया है, ये सरापा तज़ीम बन गया है। आइए, और इसी में हमारी बका है, इसी में हमारी हयात है, इसी में हमारी दुनियावी और उखरवी कामयाबी का राज है। कहते हैं कि एक मर्तबा सुल्तान महमूद गजनवी का नाम आप लोगों ने बारहा सुना है, एक मशहूर इंसान है, बहुत बड़ा बादशाह है महमूद गजनवी, मगर ये भी तुम्हें पता होना चाहिए अल्लाह अकबर, महमूद गजनवी उस शख्सियत का नाम है जब तक 1000 मर्तबा आकाए करीम पर वो दुरूद नहीं पढ़ते थे उस वक्त तक बिस्तर पर नहीं जाते थे, उस वक्त तक सोने के लिए नहीं जाते थे। आज लोग छोटे मोटे कारोबार करते हैं, 3-3 घंटे फिल्मों के लिए तो निकाल लेते हैं, रोजाना 1 घंटा सीरियल के लिए तो निकालते हैं। बताओ, जिस नबी का कलिमा पढ़ते हो उस नबी को रोजाना तोहफे में कुछ पेश भी करते हो। नादान इंसान, तू अपने दोस्तों को तोहफा भेजता है, तू अपने यारों को तोहफा भेजता है। आज तक तूने अपने नबी के लिए क्या तोहफा भेजा और कितना तोहफा भेजा और किस अंदाज से भेजा? अरे नादान, जो दोस्त तेरी मैयत में नहीं आएंगे तू उनको तोहफे भेजता है, जो रसूल तेरी कब्र में आएंगे तूने उनको कितने
तोहफे भेजा और उनको तू दे भी क्या सकता है, उनको तू तोहफा भेज भी क्या सकता है। हमारी औकात क्या है, अल्लाह अकबर, हमारी औकात क्या है। एक सगे बेहुनर को एक बादशाह से क्या निस्बत हो सकती है। मेरे दादा मुर्शिद लिखते हैं, या रसूल अल्लाह कहाँ हम खाक उफ्तादा, कहाँ तुम्हें शहे वाला, अगर मिसले जमीन हम है तो मिसले आसमां तुम हो। ये क्या मैंने कहा, मिसले समा तुम हो माअल्लाह, मुनज़्ज़म मिस्ल से बरतर, ज़हर वहमो गुमा तुम हो। मैं भूला आपकी रिफ़त से निस्बत ही हमें क्या है, मैं भूला आपकी रिफ़त से निस्बत ही हमें क्या है। वो कहने भर की निस्बत थी, कहाँ हम हैं कहाँ तुम हो। अल्लाह अकबर, वो लामका पर की सैर करने वाला रसूल, क्या निस्बत, हमारी औकात क्या है। ये तो उनका करम है कि वो हमें अपना कहते हैं, वो हमें अपना, क्या बड़ी हस्ती है और वो हमें अपना कहते हैं। हुजूर जब भी कहते तो क्या कहते हैं, उम्मती, मेरी उम्मत। हुजूर क्या कहते हैं, मेरी उम्मत। यही तो बात है, गुनाहगारम व लेकिन खुश नसीब, गुनहगार हूं मगर खुश नसीब हूं। क्यों, इसलिए कि उनका उम्मती, उनके उम्मती होने का एजाज जितना बड़ा, हमें बादशाह होने पर वो एजाज नहीं जो उनके उम्मती होने पर एजाज है। इसलिए कि बादशाहों का ठिकाना कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिसको हुजूर अपना कहते उसका ठिकाना तो जन्नत ही हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा भी तो देखो। तो बात दूर न निकले, अर्ज़ ये कर रहा था, हुजूर को तोहफा भेजा करो अगर उनके सच्चे उम्मती हो तो। और तोहफे में उनको क्या भेजे, जिसका लौहो कलम पे कब्जा हो उसे कौन सा कलम तोहफे में दोगे, जिसके लिए अल्लाह की किताब उतरी है उसको कौन सी किताब तोहफे में भेजोगे, जिसके लिबासे नाज को कायनात के लिए अमान करार दिया जाए उसे कौन सा लिबास भेजे। अगर हम जाहिरी हयात में होते तो कुछ कर सकते थे, लिबास अमामा कुछ नालैन पेश कर सकते, लेकिन यहाँ तो 14 सदियों के बाद हम आए दुनिया में, कुछ भेज भी नहीं सकते। तो बेहतरीन तोहफा हुजूर के लिए अगर कुछ भेज सकते हो तो उसे दुरूद शरीफ कहते हैं। और दुरूद शरीफ इतना अजीम तोहफा है कि हदीस पाक में आता है, जब हम आका पर एक बार दुरूद पढ़ते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो एक बार मुझ पे दुरूद पढ़ता है 10 बार अल्लाह उस पर दुरूद नाजिल फरमाता है। हुजूर पे एक बार दुरूद पढ़ने वाला कितना बुलंद हो जाता है कि अल्लाह उस पर 10 मरतबा दुरूद नाजिल फरमाता, अल्लाह नाजिल फरमाता। और तुम एक बार पढ़ते हो, खुदा तुम पे 10 नाजिल फरमाता। 100 बार पढ़ो तो, 500 बार पढ़ो तो, 1000 बार पढ़ो तो। और दुरूद पढ़ने वाला जो कसरत से दुरूद पढ़ता है खुलूस से दिल से, मरने के बाद उसकी कब्र को मिट्टी नहीं, उसके जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती। जो कसरत से दुरूद पढ़े, कब्र की मिट्टी उसका जिस्म नहीं खा सकती, बल्कि फिर उसका कफन भी मैला नहीं होता। तो सुल्तान महमूद गजनवी 1000 बार रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ते थे, उसके बाद ही बिस्तर पे जाते। बल्कि एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि किसी हुकूमत की मसरूफियत में दुरूद पढ़ना भूल गए, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने आशिक़े रसूल के ख्वाब में तशरीफ लाकर फरमाया कि महमूद से कहना कि रोजाना जो तोहफा भेजते थे वो आज पहुंचा नहीं। हाय हाय, देखो ये इश्क वालों पर मेरे आका का इनाम है। कोशिश करो कि मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको 500 बार पढ़ा करो। 5 मिनट 6 मिनट का काम है, 1000 बार पढ़ोगे तो 10-15 मिनट का काम है। सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ यही है। और आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस ये भी है कि जब कोई दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ता उसके और उसके बाप के नाम के साथ अल्लाह के रसूल की बारगाह में वो दुरूद पेश करता है, फुला इब्ने फुला ने आप पे दुरूद भेजे। इसकी उसकी गीबत करने से क्या मिलना, इसकी उसकी चुगली करने से क्या मिलना, गाली गलोच करने से क्या मिलना, इसके उसके बारे में बकवास करने से क्या मिलना, होटलों पर बैठ करके इधर उधर की बातें हाँकने से क्या मिलना। अल्लाह के बंदो हुजूर पे दुरूद पढ़ो। हजरत सैयदी काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, कहते हैं कि बड़े मजे में कहते हैं, उनका बड़ा मशहूर कलाम है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। उसी में लिखते, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आका पे दुरूद पढ़ा करो। तो महमूद गजनवी के दुरूद 1000 बार पढ़ने का हाल ये था। इसीलिए उनके इंतकाल के बाद बरसों बाद जब उनकी कब्र खुली
تو ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور جسم صحیح سلامت تھا، درود شریف کی برکت ہے۔ تو محمود غزنوی کے بارے میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ محمود غزنوی کے ایک غلام تھے، مشہور وہ بھی غلام ہوئے، ان کا نام ایاز ہے، اور ایاز نے غلامی سے حاضری دے کر اتنی ترقی کی کہ بعد میں ایاز محمود کے وزیر بنے اور سب سے قریبی وزیر بنے، بڑے معتمد خاص بنے۔ تو محمود غزنوی کے یہاں ایاز اتنے معتمد ہو گئے کہ ایاز کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا، اس بچے کے جوان ہونے کے بعد محمود نے اپنی خدمت پر ایاز کے بیٹے کو رکھ لیا۔ جو بھی کام کاج بہت گھریلو ہوتے اور ذاتی ہوتے اور محمود کی ذات سے متعلق ہوتے تو محمود وہ سارے کام ایاز کے بیٹے کو کہتا۔ محمود بھی بڑے عاشق رسول، ایاز بھی بڑا عاشق رسول۔ ایاز نے حضور کے عشق میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھا کر، بلکہ ایک مقام پر یہ بھی فرمایا تمہیں کیا برا لگتا ہے، تمہارا کیا بگڑتا ہے کہ تمہارے گھر میں 3 بیٹے اور تینوں کا نام محمد ہو؟ یہ بھی محبت کی علامت ہے، اور یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کے عشق اور محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اللہ باپ بیٹے دونوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ برکت ہے حضور کے نام کی، جس کے نام کی اتنی برکت ہے اس کی ذات کی برکتوں کا عالم کیا ہو۔ تو محمود غزنوی بڑے عاشق رسول، ایاز کے بیٹے کو خدمت میں رکھا تھا۔ ایک دن غسل خانے میں ایاز کے بیٹے نے پانی رکھا غسل کے لیے، اور کوئی ضرورت کی چیز رکھنا بھول گیا، تولیہ وغیرہ کوئی ضرورت کی چیز رکھنا بھول گیا۔ تو اندر سے محمود غزنوی نے آواز لگائی، او ایاز کے بیٹے، وہ فلاں چیز تم نے نہیں رکھی۔ جب یہ آواز آئی تو ایاز کھڑے ہو گئے، محمود غزنوی کا انتظار کرنے لگے۔ محمود جب غسل خانے سے باہر آئے تو کہنے لگے بادشاہ سلامت، اگر جان کو بخش دیں تو ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جان بخشی ہو تو ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ محمود نے بڑے خوش دلی خندہ پیشانی سے کہا، ایاز تمہیں خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت، تمہیں تو اجازت ہے، تم ہر بات کر سکتے ہو، بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو ایاز نے انتہائی ادب اور لجاجت سے کہا کہ غلام زادے سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ نے اس کا نام لینے کی بجائے آپ نے ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا۔ آپ جب بھی میرے بیٹے کو پکارتے ہیں تو اس کا نام لے کر پکارتے ہیں، آج آپ نے میرے بیٹے کو ایاز کا بیٹا کہہ کے کیوں پکارا، نام لے کے نہیں پکارا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ناراض ہیں اس سے؟ مجھے خوف لگتا ہے کہ میرے بیٹے سے کہیں آپ ناراض تو نہیں۔ ایاز کی یہ بات سن کر حضرت محمود غزنوی کا تیور بدل گیا، فرمایا ایاز تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، اور جب میں حمام میں تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میں نام محمد کبھی بھی بے وضو نہیں لیا کرتا۔